Tipralen, Chungnangu, Tipralen, Chungnayo, Tipralen, Chungnangu, Tipralen, Chungnayo, Tipralen, Chungnangu, Tipralen, Chungnayo, Chuchulewa lang maging nagjampay Ono rumoro sa wahambay Kusule watipay Ota na ni sika pati sika tuayo Ota panikulo sa nani sika mugi sika tuayo Dopanay Bolong leta kudu mako sa suru O besko na yamayo Ota panikulo mo tumat kalang O kaya yang terbuai maya Ota panikulo O kasule solong iwa song kalasi Hake tunggu jemping melasi Ota panikulo 30-35 জন 40 জন বরক তংনানি নাঙ্গো কিন্তু এনসি দেববর্মা মাত্র 10-15 জন বরক বাই ব বাহাইকে কাইসা পার্টি সংশাখা 10-15 জন বরক বাই ব বাহাইকে আলাদা রাজ্য নামই মানাই বেঙ্গাইলে আফরা বাজার বাজার কামি কামিয়া থাঙ্গই লিভলেটস নাম কা হ্যান্ডবিলস নাম কা কমাংমা সামং তাंगनानै जेंखा जों इउथ आइपिएफटि रक आं जे समया इउथ आइपिएफटि जयन खालायो 2013 नि लास्ट चैतन्य पहिला रग अफरेसिनि टिमो साब्रुमनि धनन्जय त्रिपुरा पबतंगो बनि परे सदागर कलय बरक बतंगो ते मैक्सिमम सिनि आतिमो दंगो जों जेफ्रा इउथ आइपिएफटि यङै आइपिएफटि पार्टीनि सामं तांनानै बागै अंखलायो आफ्रा आइपिएफटि पार्टी व सिक्लारक मैक्सिमम सिक्लारा एडुकेटेड सिक्लारा आगो गई फासि फायाखौ जेफ्रा जों फिलो सामं तांनानै नखका जोंना तामनि साबा सिक्लारा नरंनो बिब्रान्त खायनानै बागै आइपिएफटि नि सिक्लारक कामी कामियो नगर नगर थाङै प्रचार खायलाय दंका नायदि नरंनि चाकरि कमानायसि चाकरि मायांनायसि बेकार क्लाय दंनायसि नरक सिकित सिक्लारक ता थांदियाव माहाय दग सिपिएम नि टिवेब नेतारक गोबांमा प्रचार खायलायनानै सेंखा कासनानि सेंलायखा आफ्रिनि सिमिल जों गोबांमा रिजनल पलिटिकल पार्टीनि लिडारआवनो जों आस्ते आस्ते ट्रक ट्रक जों सख्लायनानै सेंखा आइपिएफटि पार्टीआव जयन खालायनानै बागै सेंखा যখন 2015 एडिसी इलेक्शन होंगो सारा त्रिपुराव एकटांग सीपीआईएम ते कैसंखा आइपिएफटि पार्टी म दुईटा पार्टी ने मेजर कन्टेस्ट त्रिपुराव 2015 नि एडिसी इलेक्शन 2015 नि एडिसी इलेक्शन काथलिया मिर्जा राजापुर केंद्रव जों बुट बचानानै थांका चीफ मिनिस्टर प्राक्तन चीफ मिनिस्टर माणिक सरकारनि एरिया धनपुर एरपर